Wo, wohin, dove, woher, da dove. Wo bist du? Dove sei? Dove sei? Wo sind die Schlüssel? Dove sono le chiavi? Dove sono le chiavi? Wo ist der Autoschlüssel? Dov'è la chiave della macchina? Dov'è la chiave della macchina? In diesem Fall benutzen wir dov'è statt dove è aufgrund der zwei E nebeneinander. Also dov'è? Wo ist Paola? Dov'è Paola? Sie ist noch zu Hause. È ancora a casa. È ancora a casa. Wo seid ihr? Dove siete? Dove siete? Wir sind schon unterwegs. Siamo già per strada. Siamo già per strada. Wohin gehst du? Oder wohin fährst du? Dove vai? Dove vai? Das heißt wohin? Dove? Nach Österreich. In Austria. Ich fahre ans Meer. Vado al mare. Vado al mare. Wohin geht Paola? Dove va Paola? Dove va Paola? Sie geht nach Hause. Va a casa. Va a casa. Woher kommst du? Da dove vieni? Da dove vieni? Also woher? Da dove? Aus der Schweiz. Ich bin in Basel geboren. Dalla Svizzera. Sono nato a Basilea. Dalla Svizzera. Sono nato a Basilea. Woher bist du? Di dove sei? Di dove sei? Di aufgrund von sein. Di dove sei? Aus Basel. Di Basilea. Woher kommst du? Da dove vieni? Oder da dove arrivi? Vom Schwimmbad. Dalla piscina. Dalla piscina. Woher kommst du? Da dove vieni? Da dove arrivi? Von Berlin. Ich war 2 Tage dort. Da Berlino. Ho trascorso 2 giorni là. Da Berlino. Ho trascorso 2 giorni là.